नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ समस्त को एबे आमे गीता आरंभ करिबा गीता ज्ञान पढ़िबा आपन गीता सुनेबी देखंतु आज्ञा आज वर्षा प्रबल सकाळ सकाळ वर्षा लागि जाईची प्रबल वर्षा होउची सेति पे सुनिबार टिके आपन को असुविधा हे पारे मो कथा देखंतु वर्तमान आमे गीता पढ़िबा एबे मो बगर अछि 19 नंबर श्लोक ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम गुरुदेवाय नमः। देखंतु चतुर्थ अध्याय रो 19 नंबर श्लोक कोन अछि देखंतु ना जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुधा। देखंतु एही जो श्लोकटी कुआ गला आर टिके आमे अर्थ करिबा अर्थ बुझिबा कोन देछि ना जस्य जस्य अर्थ होछि जहांकर सर्वे सर्वे अर्थ होछि सबु समारंभा समारंभा अर्थ होछि कोन शास्त्र सम्मत काम मान तापरे काम संकल्प वर्जिता काम संकल्प वर्जिता अर्थ होछि कोन कामना शून्य और संकल्प शून्य होई जाए ज्ञान ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणां अर्थ होछि जहार समस्त कर्म ज्ञान रूपक अग्नि द्वारा भस्म हो जाइछि तापरे तम तम होछि सेही महापुरुषों को विद्धा विद्धा होछि ज्ञानी जन माने पंडितम होछि पंडित अहु अहु होछि कहंती। तो संपूर्ण व्याख्या सुनतु कोन कहला ना जहांकर समस्त शास्त्र सम्मत कर्म कामना शून्य व संकल्प शून्य होई थाए ताहा समस्तंकर तथा समस्तंकर कर्म ज्ञान रूपक अग्नि द्वारा भस्म हो जाइछि। देखंतु देखौं का गला ना जहांकर समस्त शास्त्र सम्मत कर्म कामना शून्य व संकल्प शून्य होई थाए तथा जहांकर समस्त कर्म ज्ञान रूपक अग्नि द्वारा भस्म हो जाइछि सेही महापुरुषों को ज्ञानी माने मध्य पंडित बोली कहंती। तापरे एही श्लोकर प्रश्न उत्तर हबो प्रश्न कोन देखिबा ना समारंभा पदर अर्थ कौन एवं यह सहित सर्वे विशेषण जोड़ीबार अभिप्राय कौन कौन कहला ना निज निजर वर्णाश्रम और परिस्थिति अनुसार जहांक पाई जो यज्ञ दान तप तथा जीविका और शरीर निर्वाहर योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म रही एठारे समारंभा पदटी हेउछि सेही सबुर वाचक क्रिया मात्र को आरंभ करी ज्ञानी मानकर कर्म शास्त्र निश्चित व्यर्थ हुए नहीं यही भाव देखाइबाकू आरंभ सहित सम उपसर्ग प्रयोग करायाछि सर्वे विशेषण देई देखाई दियाछि जे साधना काल रे मनुष्य मानकर समस्त कर्म कामना और संकल्प रु शून्य हुए नाही कोनोसी कोनोसी कर्म रे कामना और संकल्प संयोग मध्य होई जाए किंतु साधना करी करी जे सिद्ध होई जांती सेही महापुरुषंकर समस्त कामना संकल्प रहित हो जाए तांकर कोनोसी कर्म भी कामना और संकल्प युक्त शास्त्र रुद्ध हुए नहीं कहउचंती महापुरुष माने सिद्धि हो जाती साधना करी करी की भगवान को सिद्ध हो जाती से माने कर्म शून्य हो जाती आउ कौन हंती देखंतु तापर कौन कहला प्रश्न पुणी आसिला ना काम संकल्प वर्जिता एही पदटी काहे की कुआ गला काम और संकल्प शब्दर अर्थ कौन बोली पचरा आइछि देखंतु काम और संकल्प सुंदर क्वेश्चन दिए स्त्री पुत्र धन गृह मान बड़ीमा प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि यह लोक और परलोक रे जेते सबु विषय रही सेही सबुरु कौनसी विषय रे टिकिए भी इच्छा रखिबार नाम काम तथा कौनसी विषय रे ममत्व अहंकार और राग दोष एवं रमणीय बुद्धि रखी ता स्मरण करिबा नाम संकल्प। देखंतु आज्ञा काम कौन आउ संकल्प कौन भल से बुझंतु हमें काम काहु कहबा आउ संकल्प काहु कहबा एठी कुआ गला ये समाज रे स्त्री पुत्र पत्नी धन संपत्ति ए जो मोह रखिबा बड़ी मारे जो मोह रखिबा बा टिकी हेले इच्छा रखिबा से इच्छाटा को होउची काम बोली कहा जाउची। तापर कोन कह गला ना ममत्व अहंकार राग दोष रमणीय बुद्धि रखी स्मरण करिबा ममत्व रखी कि मोर मोर रखी कि माने अहंकार रखी कि जो स्मरण करिबा ताकू संकल्प बोली कहा गला। तापर आगु देखिबा ना कामना संकल्पर कार्य एवं संकल्प कामनार कारण विषय स्मरण करने द्वारा से आसक्ति जात होई कामना उत्पन्न हुए। देखो आज्ञा विषय रु कामना उत्पन्न होई थाए जो कर्म रे कौन वस्तुर संजोग वियोग नहीं टिकिए भी कामना न थाए
ଯେଉଁଥିରେ ମମତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଆସକ୍ତିର ସର୍ବଦା ଅଭାବ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରୂପରେ ହେଉଥାଏ, ସେହି ସମସ୍ତ କର୍ମ କାମ ରହିତ ଓ ସଂକଳ୍ପ ରହିତ। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ବା କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଥାଉ, ସେଇଆକୁ କହନ୍ତି କାମ ରହିତ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ରହିତ କର୍ମ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଉପରୋକ୍ତ ପଦଟିରେ ଆସିଥିବା ସଂକଳ୍ପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ସ୍ମରଣ ମାତ୍ର ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ ତେବେ କ୍ଷତି କଣ? କୌଣସି କର୍ମ ବିନା ସ୍ଫୁରଣରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁରଣ ଜାତ ହୋଇ ମନ ବଚନ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଯାଏ, ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇକି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମ କଥା କଣ ବା କହିବା? ବିନା ସ୍ଫୁରଣରେ ଖିଆପିଆ ଚଲାବୁଲା ଆଦି ଶରୀର ନିର୍ବାହ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସମାରମ୍ଭ ପଦ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ବା କିପରି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଂକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ସ୍ଫୁରଣ ମାତ୍ର ବୋଲି ମାନିବା ଉଚିତ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ଫୁରଣ ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ମାନେ ଭିତରେ ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ମନ ସ୍ଫୁରଣ କରୁଥିବାରୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ନା ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ନ କର୍ମାଣାଂ ପଦରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଶବ୍ଦ କାହାର ବାଚକ? ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଶବ୍ଦଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧନା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ବାଚକ। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଇନ୍ଧନକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରି ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛି? ଯେପରି ଅଗ୍ନି ସେ ଇନ୍ଧନକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଅଗ୍ନିର ଉପମା ଦେବାକୁ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ନାମ କୁହାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭଜା ଯାଇଥିବା ବୀଜ ଯେପରି କେବଳ ନାମମାତ୍ର ବୀଜ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ସେଥିରେ ଗଜା ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଗଜା ବାହାରିବାର ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଭସ୍ମ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ନା ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପଦ ବୁଦ୍ଧାହା ପଦ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ବାଚକ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଯେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ନ କର୍ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧା ପଦଟି ଏଠାରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାଚକ। ବୁଦ୍ଧା ପଦଟି ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାଚକ। ଉପରୋକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଇକି ଯେ କର୍ମରେ ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରତା ବୀରତା ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ତାହାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା ନା କର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କର୍ମରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମାନେ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମଟି କରନ୍ତି ସେଇ କର୍ମଟା କୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସମାଜରେ। ତେଣୁ କରିକି ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ତ କରିବା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା, କେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ କଣ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଜି ତ ସମୟ ଇଶାରା କଲାଣି, ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେବି। ପୁଣି ଦେଖାହବା କାଲି ସକାଳେ। ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଆଜି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହର ହର ମହାଦେବ।